Wala tayong gunting kasi. Ay, love you, nahulog. Ayun. Ay, nahulog. Na ano na, you put in. Dito po tayo sa ano ni Bayaw. Mamitas tayo ng ano guys. Dami niyang tanim ah. Ano nga yun? Mamitas po tayo ng ito o guava. Bayabas. O yun, ready na kaya rin. You think it's ready now, Pia? Yun ang dami oh. O yun. Kaso, ang taas. Someone. No, have big one. 5 kilo. 5 kilo ay aray. Yan, ilagay mo dyan, anak. 5 kilo ay ano nga? 5 kilo ay 100. Ano ba yan? Nabablanko. I cannot pick up long note. Ayun, ang taas. Ayun. Nini. Yun. 5 kilo ay, baka madamay. Ah, wala. Akala ko may ano, may maliit. Dali lang. Ayun, kunin natin. Yan, ang laki. Organic! Ni ant. Ang laki ng ant. Baka makagat ako. Ant big. Mutya. Ant, may? Is it ant? Is that ant? Yes, and Why green? oh, มันคันไฟ Wala. กัดแบบ Uy. Katakot. Ayoko. Hold the plastic. Hold the plastic. Yeah. Okay. We have to... No, Pia. No, help. No, ano ka ba? Bakla. Ito, oh. Ano natin? Wala tayong gunting kasi. Ay, love you, nahulog. Ayun. Ay, nahulog. Na ano na. You put inside please. Ow, nahulog. Ano ba yan? Put inside. Ayan. Ayan, oh. Uy, baka may... Ay, malambot. Uy, habworm. Naku. Naunahan ng ano, insekto. Yan.เอาประมาณ Oh, how many? how many How many? 5 kilo. You think how many? 20. We need 20. Mamaya natin ano eh. 20 pieces. May say 20 baht. I cannot pick up there. Oh. Yes. 20 is 20 baht. Have 20 man. 2 But we cannot pick up. Sandali. Dali kunin natin. Ayan guys. Nahulog yung isang malaki tuloy. Pag nabitawan ko, ilang piraso ba to? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang. 10. Hindi ko na isama ito. Sira yata to eh. Pang 11 sana. 10. Ayan, dali. Saglit lang. Yan, kinulekta ko yung ano, yung plastic. Bawal magkalat ng plastic. Yan, saglit lang. Yan. Ay, yung pamangkin ko. Iniwan ako. Yan. Hindi ko alam pa ilang kilo to. Ayun, nagmarkot siya oh. Dami. Markot. Try kilo natin. Magkano dalan? Ito yung ano. Ano ba itong ano? Aray ni! Nasa sako. Sa yung kiluhan. Ay. Ayan na. How many kilo? Ah, yang may 4. Not yet 4. 3 kung. 3 kilo and a half. Ayan. Bok 3 kilo and a half. Yawa. 2, 4, 60. 60. Ayan guys. 60 baht.
Ang laki, nahugasan ko na yan. Mag-ano tayo. Bubuksan natin yung isa na hulog, oh. Napinasan tuloy. Yan, buksan natin yan. Ang bigat kasi. Ayan. Dali lang ha. Buksan natin, guys. Buksan natin ito. Yan, pink po yan. Pink. Sarap niyan. Hindi po namin kinakain yung seed. Tinatapon. Ayan. Wala ang seed na. Ito alusin. Ayan. Sarap. Ano tong guys? Maasim na matamis. Itong maliit. Tingnan natin. Ayan. Wala bang uod? Hindi po ito ini-sprayan. Walang chemi po, guys. Ito po ay organic. Ayan, guys. Lang seed. Yummy.